Dobro došli na današnje predavanje disanje u treningu. Evo, kao što možete vidjeti, posljednje pripreme su u toku. Uskoro kreće predavanje. Nadam se da će vam se tema svidjeti jer je veoma važna za sve nas. Možete je pogledati odmah nakon ovog kratkog klipa. Uživajte. Dobrodošli na mjesto zločina večeras. Na moje predavanje o disanju. Pošto sam ja trener, pričat ću o disanju u treningu. Disanje je nešto bez čega ne možemo i nešto što nam je neophodno, tako, u životu. Generalno, mi svi 90% pogrešno dišemo, odnosno bacujemo u naš organizam 30 do 40% vazduha u pluća, zato što dišemo upravo plućima. Kada smo bili mali kao deca, dišemo stomakom. Ima jedna vrlo bitna stvar, kada dišemo plućima, dogodi se da se umorimo malo, da se osjeća onako umorno. Iz kog razloga? Zato što mnogo više energije je potrebno da ubacimo u pluća, odnosno mnogo više nam energije treba kada dišemo plućima nego sa stomakom. Jedna isto vrlo važna stvar je da mozak, odnosno mozgu treba 3 puta više kiseonika nego ostalim organima. I čim nema dovoljno kiseonika za sebe, uzima od ostalih organa, da kažemo, usled toga dolazi do, ne daj Bože, određenih problema, zdravstvenih, bolesti, unutrašnjih organa i tako dalje. Disanje u treningu, odnosno pravilno disanje, tehnika disanja nam određuje koliko ćemo kilometara pretrčati, koliko ćemo metara preplivati, koliko ćemo kilograma podići. Vrlo važna stvar u samom treningu, disanje, kod tehnike disanja. Imamo slike, sliku sam vam pokazao svima. Može kolega da montira, evo samo da pokažem, pošto sam tablu zaboravio. Evo, kada se radi izdah, kada se radi udah, ok? Znači, dajem primjer. Biceps. Radimo sa 2 bućke sa krivom šipkom i nevažno je. Znači, kada spuštamo teg, tada ide udah. Kada podižemo teret, da li je to teg, da li je to naša kilaža, da li je to neki drugi, treći rekvizit, da li je to neka vreća, ide udah. E sad, da li je to tačno? To je delimično tačno. Iz kog razloga? Kada dolazimo do tačke maksimalne snage, kada trebamo da izbacimo teret, dolazi do pražnjenja, dobro veče, dolazi do pražnjenja, odnosno te tačke, znači cilj izdisaja je u posljednjoj trećini vežbe. Znači, ne ovde, već u toj posljednjoj trećini gdje je samo jak izdah, odnosno izbacivanje vazduha. Dalje što mogu da vam kažem, nipošto ne zadržamo dah prilikom disanja, iz prostog razloga što može doći do smanjenja krvnog pritiska i do nedovoljnog apsorbovanja kiseonika do mozga, usled čega može doći do nesvjestice, muke i tako dalje. Ima još jedna stavka koja je vrlo važna, koja je, da kažem, dosta onako rizična. Kada zadržavamo vazduh u našim plućima, dolazi do pritiska u plućima i u nekom daljem smeru, u nekom daljem smislu, naravno, nije čest slučaj, može doći do pucanja srca. Prvi je, recimo, AMRAP trening. AMRAP na engleskom znači as many rounds as possible. Uzet ćemo opet te 3 vežbe, čučanj, sklek i trbušnjak. Ovaj put u AMRAP-u, recimo AMRAP 21 minut. To znači da te 3 vežbe radimo 21 minut. Imamo čučanj 10, sklek 10, trbušnjak 10. Vrtimo te 3 vežbe 21 minut bez pauze. Tu disanje također ima veoma važnu ulogu. U drugom isto delu intervalnog treninga, MOM, znači every minute on a minute, znači isto te 3 vežbe, ali sada nemamo ponavljanja, već imamo vreme. Minut radimo jednu, minut radimo drugu, minut radimo treću bez prekida. Nakon toga ide pauza. O pauzi u treningu ćemo posle da pričamo. Jednostavno, to je repetitivni sistem koji nas crpi, koji iziskuje, znači, maksimalne neke resurse vazduha i troši nas, usled čega dolazi do ubrzanog pulsa, povećanog otkucaja srca i VO2 max, odnosno maksimalna potrošnja kiseonika. Evo, mogu da pokažem sliku opet za kameru, da vidi, znači, evo,
ove 3 stvari koje zapravo nam definišu taj intervalni sistem. Ima još jedan sistem intervala, ja ga zovem, da kažem, progresivno piramidalni sistem. Uzet ćemo opet, da kažem, te 3 vežbe. Radimo 30 sekundi jednu, 30 sekundi drugu, 30 sekundi treću. Nakon toga, uvek kada se radi vežbe snage, uvek je pauza duplo veća nego rad. U kardiju je obrnuto. Rad je duplo duži nego pauza. Recimo, 30 sekundi, 30 sekundi, 30 sekundi, minut pauza. Onda idemo odmah u sledeću grupu, a to je iste 3 vežbe, 45 sekundi, sve, duplo veća pauza, 90 sekundi odmor. Idemo na radni minut, te 3 vežbe, 2 minute pauza, isto sve to se vraćamo nazad. Tu po meni dolazi, odnosno po mom mišljenju dolazi do najviše, da kažem, trošenja vazduha, jer su pauze mnogo male, naše trošenje je mnogo veliko i jednostavno tada opet disanje dolazi, da kažem, u prvi plan i od toga zavisi da li ti je trening težak ili ti trening nije težak. Jednostavno, stvar koja kako bi se izrazio sad, koja najviše troši nas sa jedne strane, a sa druge strane nas najviše štedi, je upravo to disanje. I koja nas dosta razdvaja ovde. Praktični deo kojem bi se ja sada malo bavio je, na primer, ovako, wall ball, vežba koju svi znamo. Evo, za ostatak ekipe objasnit ću da je, na primer, izbacivanje lopte, znači idemo u dubok čučanj, izbacivanje odatle skroz na visinu od 1,2 m. U toj vežbi učestvuje četvoroglavi mišić buta, odnosno kvadriceps, dvoglavi mišić buta, zadnja loža. Kada smo u dubokom čučanju, znači učestvuje i donja leđa i stomak, znači stabilizacija u pokretu, rame, gde se mi izbacujemo. Znači u tom celom položaju opet se vraćam na ono kako trebamo da dišemo. Znači, spustili smo se, udah. Već smo pod teretom. Teret je u ovom slučaju i lopta i naše telo, koje moramo da izbacujemo. Znači ide jak izdah. Udah, izdah, okej? Dajem primer jedne vežbe. Sada, već i neko vreme treniramo ovde. Često pitam, ljudi, jel se osjećate bolje nego kad smo krenuli? Da, osjećam se bolje, u formi sam, onako se osjećam sposobnije za stvari koje nisu vezane, da kažem, za čist trening. Zašto? Jedan od razloga, teo sam večeras da vam kažem, je zato što vam često gađam mišićne grupe, odnosno pravim razliku. Gađam prvo noge, dajem primjer ove vežbe. Sljedeća vežba je već, recimo, kettlebell swing. Opet znamo o čemu govorimo. Znači, izbacivanje, hop, gore i evo disanje. Znači, dole ide udah, izbacivanje. Ok? Šta pogađamo time? Kako spuštamo teg odavde, prvo teg izbacujemo sa donjim leđima. Kako podižemo teg, izbacujemo. Znači, kukove, tako sila prelazi na stomak, na grudi, rame i na kraju ruke. Znači, već smo, da kažem, se oštetili, došli do pucanja mišićnih vlakana, do katabolizacije sa prvom vežbom, znači sa donjim ekstremitetima. Sada idemo na gornji deo, ok? Oštetili smo ga, onda nakon toga nije pauza. Vraćamo se opet na noge. Ovaj put. Da li je to čučanj skok, da li je to burpee. Burpee sam po sebi je specifična vežba. Niko je ne voli ovdje, tako? Ni ja. Iako sam je radio, recimo, 100.000 puta, nikada je nećemo voleti. Iz kog razloga? Zato što nikad ne možeš budeš savršen u burpee-u. Burpee je vežba koja te ubija ti snagu, ubija ti kardio u istom trenutku. Znači, ti onda nemaš predstavu da li si više umoran, da li ti više ramena bole, da li ti je teže odla. Iz kog razloga? Zato što, ono što vam stalno govorim, ljudi, recimo, najbolji ste mi na burpee-ima kad ga radite na vreme. Zato što ne razmišljate koliko ste to radili. Nego mislite o disanju. Bar im i trebalo da mislite o disanju. Vrlo važna stvar kod burpee-a, kada se izbacujemo dole. Danas sam objašnjavao, recimo, jutros tehniku burpee-a. Kada se bacite dole, skroz smo legli i mi onda, recimo, na pola radimo hop tu i skočili smo. Trebate opseg kukova da ode skroz napred. Znači, kad smo legli, hop, ok, i
noge su skroz otišle napred, tad ide skok. Disanje, dole opet udah, kod eksplozivnog skoka izdah. Pamtite ovo, zato što, pričat ću vam naravno, ali će vam mnogo biti lakše da ga radite kada ste dole udahnuli, izbacili. I puta 100, bit će mnogo lakše nego što je bilo do sada. Nikad ga nećete voljeti, to je sigurno, ali će vam barem ćete skapirati o čemu se radi. Trbušnjak, dajem primer atomik, evo, izbacivanje, odnosno poluatomik. Znači, ležimo dole, podižemo se. Ok? Znači ovdje ide udah, nismo pod teretom, sad smo pod teretom. Je li jasno? Znači, mnogo vežbi ima, ovo samo par primjera dajem, koje mi ovdje imamo, koje radimo. Mnogo vežbi ima koje vas troše mnogo više zato što ne znate da dišete, odnosno nepravilno dišete u samoj vežbi. Ok? Kardio trening. Što se tiče kardio treninga, šta je kardio trening? Znači, kardio trening je faktički fizička aktivnost, odnosno vreme koje je ne sme da bude manje od 10 minuta, znači otprilike 30 do 60 minuta traje aktivnost, nekog srednjeg intenziteta koji aktivira veliki deo naše muskulature i recimo iziskuje od 60 do 80% naše mišićne mase. Neverovatno, tako? Znači kardio, kao lagano, a zapravo se umoriš. Evo recimo dajem jedan primer kardija. Jumping jack. Ista priča, ista procedura kao i za ovo do sada. Isto imamo podizanje tereta, ali više nije toliko teško kao 20 kila, kao 10 kila, kao svoje telo, nego samo ruke podižemo, ali tako? Znači imamo hop, 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 hop. Znači dole ide udah, podižemo teret, tu su sad naše ruke, gore se izbacuje vazduh. Udišemo, izbacuje se vazduh gore. Jedan primjer. Drugi primjer, klasičan, skip, ali tako? Podižemo kolena. Kad podižemo kolena? Znači kad podižemo teret, ide izdah. Dole ide udah, gore ide izdah. Samo što idemo jednu nogu za drugom. Znači samo malo koncentracije, ovo je više sada edukacija nego neko klasično predavanje. Ovo je više nešto što možete direktno da primenite. Kod kardio treninga najviše, odnosno imamo ta plitka disanja. Zato što dosta kratko traju. Intervali su kratki, brzi. Odrađujemo mnogo vežbi za mali period, vrtimo ih stalno, nema stanja, pauze, duplo kraće. E sad, opet kažem, na kraju ću se vratiti na pauzu. Vrlo mi je važno da u kardio treningu održite tu sposobnost plitkog disanja. Znači to je i ne zanimate šta ovaj pored tebe priča. Ok, dobra je fora, neko je rekao, ali taj trenutak fore ti si izgubio tvoj ritam disanja i počinješ se umaraš. Kao nitro, kad vozimo kola, nitro je ono što te troši odmah. U tom trenutku kad zaboraviš da dišeš, tad kreće to, da kažem, nenormalno trošenje i počinje umaranje. Tako. Ima jedna stvar koju sam hteo da napišem na tabli, ali sam je greškom zaboravio. Nešto, da kažem, više za zanimljivost sa mojim personalnim klijentima, kako ja radim. Recimo, u određivanju trening zona, znaš o čemu pričam. Recimo, imamo teorijski maksimalni puls, to je HR max. On se izračunava, recimo, 220 minus godine klijenta, da kažem. Uzet ću primjer da moj klijent ima 40 godina. Znači, HR, i da hoće da razvija svoju kardio-respiratornu sposobnost, znači, to bi otprilike značilo 70 do 85% od maksimuma. To želi da razvija. Dolazimo do toga. Znači, 220 minus 40 je 180. Sad, pošto želi da razvija 70% od maksimuma, 85% od maksimuma, to bi bilo 180 puta 0,7, što je otprilike 126, i 120, odnosno 180 puta 0,85, što mu dođe 153. Znači, od 126 do 153 otkucaja u minuti
je njegov puls. Kada vam merim puls, ja uvek merim 10 sekundi. Onda ovu brojku delite sa 6, što je otprilike 21 do 25,5 sekundi. Otprilike u toj zoni vežbač mora da bude kada mu dajete taj trening. To je sve pod pretpostavkom da je zdrav, da nema zdravstvenih problema. Ako ima, ako su tako, da kažem, neke dalje stvari, detaljnija analiza je, znači, potrebna još sem toga. Šta sam još želeo da kažem? Tako je, pauza. Evo. Pauza, da kažem, za sve vas ovde. Za gospođicu Natašu prvu. Radimo seriju. Pauza je samo minut. Samo 60 zlatnih sekundi. Da ja stalno kažem, ljudi, oporavljajte. Znači, šta se desi kad kažem pauza minut? Evo ovo. Znači, kao da je posljednji izdah u vama i da je to. Znači, polako, sad će ovi sa nosilima i to je to. Šta se dešava u tom trenutku? Znači, udišemo, znači, respiratorni sistem je sistem organa za disanje, koji funkcioniše tako, znači, razmena gasova. Kiseonik ulazi, ugljen dioksid izlazi. A vi radite ovo. Znači, kiseonik ulazi, ali gde ulazi? U usta. I ostaje u ustima i izlazi kroz usta. Znači, akumulacija vazduha ostaje u ustima. I to je to. Ne ulazi u pluća. Stalno vam govorim, mislim da već znate ono moje čuveno disanje kada hodamo. Znači, dok sam igrao fudbal, kada sam počeo se bavim ovim poslom, to disanje sam nekako onako sam po sebi počeo da forsiram i video sam da jednostavno klijenti, čak i profesionalni sportisti s kojima radim, se mnogo brže oporavljaju i dolaze do, jednostavno, njihova snaga se mnogo brže vraća i sposobni su, da kažem, za nastavak treninga, testiranja, sutra utakmice. To disanje je, znači, jednostavno, nikako stajanje ili ležanje. Hod, lagan, ruke su na glavi, imamo 2 kratka ubacivanja kiseonika kroz nos, znači to je bilo jedno jako eksplozivno na usta. Znači, vrlo je važno. Znači, napravite 10 tih mini serijica. Dovoljno je. Šta se dešava? Kiseonik ulazi u pluća, dolazi do povećanja, sigurno dolazi do povećanja vaše, da kažem, izdržljivosti, odnosno punite se sa jedno 30 do 50% kiseonika trenutno i vaš oporavak je, da kažem, u istim tim procentima povećan. Znači, više niste u ovoj fazi, već ste, hodate, ja pitam, jeste okej, vi kažete, jesmo, super, možemo. Naravno da možemo kad smo maksimalno iskoristili tu pauzu, ali tako? Znači, malo koncentracije za sam rad, znači imamo disanje, mislim, u hodu, kao živa bića, imamo disanje u velikim broju ponavljanja, imamo disanje u intervalima, imamo disanje u kardio delu i imamo disanje u pauzi. Znači, disanje u pauzi i disanje u snazi nije isto, ne može da bude isto, ali može da bude maksimalno iskorišćeno, što je, da kažem, i poenta. Šta još mogu da vam kažem? Mislim da je otprilike sve što sam želeo da sam ovako preneo, možda sam nešto propustio, ali evo da kažem za sam kraj, sa prvim udisajem počinje naš život. Sa prvim udisajem. Tokom cijelog života mi dišemo. Znači, da bi opstali, da kažem. I naš život se završava sa posljednjim udisajem, odnosno izdisajem. Znači, disanje je nešto što nas povezuje sa životom, direktno. I za sam kraj, samo bih vam rekao jednu rečenicu, a to je dišite punim plućima, ali pravilno. Hvala na pažnji svima. Pa, znaš kako, retko ko ima hrabrosti i dovoljno znanja da tu temu obradi. Meni je iskreno, da kažem, bio i izazov da ispričam o toj temi što više. Pokušao sam više kao edukaciju da im objasnim da što pre, odnosno u praksi na novom treningu mogu to da primene već sutra dana, recimo. Evo, baš pre neki dan sam pročitao članak u nekom časopisu gde piše, kaže, kiseonikom protiv stresa.
gde znam da je disanje zaista važno za trudnice prilikom pripreme za porođaj, gde je zaista važno, da kažem, u jogi, imaju neke čuvene teme kao radite vežbe disanja na poslu koje mogu da vas, da kažem, spasu stres i tako dalje. Zapravo, disanje je jedina automatska radnja, zapravo kao i sve u našem telu, ali je jedina koju možemo mi da kontrolišemo. Pa meni je lično motiv usavršavanje drugih ljudi, odnosno da im pomažem kroz ova predavanja kao neki life coach, odnosno konkretne teme kao večeras, recimo, disanje u treningu i prošla tema uticaj zagrevanja i stezanja na efekat treninga su neke teme koje ja želim da oni lično primene, odnosno da odmah primene u treningu. Imao sam već jednu motivacijonu temu i novu pripremam sad za nekih 15 dana, koja će nositi naziv Trgni se još je živ i stvarno planiram da kažem, da dotaknem srca ljudi, jer po meni motivacijone teme idu iz srca u srce, a ove teme koje su usko vezane, da kažem, za neku trenažnu, odnosno za neki trenažni proces idu, da kažem, iz mozga u mozak, informacija se širi i jednostavno to se direktno primenjuje u treningu.